Ayan guys, lumalalim na naman yung ilog guys. Yan. Yung lalim na naman ng ilog guys. Oh. Kawawa na naman yung ano, palay na yan guys, kawawa na naman yan. Abutin na naman ng ano yan, baha. Ayan guys, at malalim na naman yung ilog guys, yan. Hindi na naman nakagawa yung magawa ng tulay kasi yan. Baha na naman yan. Kawawa na naman yung mga mais pag naabot. Ayan guys, magandang hapon guys, at yung aming bahay guys ay tinambakan po ng kawayan. Ayan. Dahil sobrang lakas dito ng ano, ng hangin at ng ulan. Ayan po guys. Natambakan po ng ano yung bahay namin, kawayan. Ayan. Ano ba yan? Grabe guys. Ayan. Ayan guys, at natumbahan ng kawayan guys. Oh. Aming kusina guys, natumbahan ng kawayan. Ayan. Nabagsak yung kabila bubong guys. Dinaanan ng buhawi guys. Yan o. Kawayan namin. Pati bahay namin nagaganan. Kawayan. Ayan. So, yung bahay namin hindi naman matibay kasi yan. Kawayan lang din yan.